वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, ये वीडियो मुलाहिज़ा फरमाइए। सिर्फ गिरफ्तारी से ना हम अपने मौक़िफ़ से पीछे हटेंगे, ना हमारे मौक़िफ़ में तब्दीली आ सकती है। हमारा मौक़िफ़ ये है कि इस FIR जो कटी है उस पर आपने कमज़ोर सेक्शन लगाया है। 295C लगना है, उस पर 980A लगना है, 153A लगना है, फसाद फिल अर्ज़ का सेक्शन लगना है कि हम जुमेरात तक आपको डेडलाइन दे रहे हैं। अगर आपने ये दोनों काम ना किए, गिरफ्तारी प्लस सेक्शन की एडिशन, इंतज़ामिया के ने इस पर अमल ना किया, सेक्शन ऐड ना किए, तो फिर बात जहन में रखें, फिर हम सिर्फ बैठेंगे नहीं, फिर हम उठ के चलेंगे। हमारा रुख दरोगा वाला की तरफ होगा, हम उसकी मदरसे का घेराव करेंगे। आप जब कुछ नहीं करेंगे तो फिर हम खुद अपने हाथ में सब कुछ ले लेंगे और फिर आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। आपने सुना, ये एक शिया जाकिर है, आलिम है, और शियों की तरफ से नुमाइंदगी करते हुए ये एक वफद उनका बैठा हुआ है, और ये जलाली साहब के हवाले से इसको बड़ी जो है वो तकलीफ़ हो रही है, और कहता है कि सिर्फ गिरफ्तारी से काम नहीं होगा बल्कि 295C का सेक्शन लगाना होगा, यानी नामूसे रिसालत की तौहीन का सेक्शन लगाना होगा। इस बेगैरत से कोई पूछे कि भाई तेरी हैसियत क्या है, नामूसे रिसालत की तौहीन का 295C का सेक्शन लगाना होगा। वड्डा तू फिरौन दा पुत्र, सेक्शन लगाना होगा। ऐडा यानी इसमें मैं बदमाशी जाहिर कर रहा हूँ, तू बदमाश है, लगाना होगा। जब एक आशिक रसूल है तो उसके खिलाफ तुमने 295C कैसे लगाना होगा? हद हो गई है। फिर कहता है जुमेरात तक ऐसा न हुआ तो हम उसके मदरसे का घेराव करेंगे। वाह, घेराव करेंगे। क्यों घेराव करेंगे? आपको कोई मसला है, कोई परेशानी है, कोई टेंशन है? ये इस खबीस के जुमले आप लोग सुने, इसको फैलाएं, दूसरों तक इसको पहुंचाएं, हुकूमत वक्त तक पहुंचाएं ये आवाज़ कि जनाब ये देखो कैसे धमकी दे रहा है और कह रहा है कि हम मदरसे का घेराव करेंगे। आप समझते हैं इसका क्या माना है? यानी अहले सुन्नत को, हम कोई जलाली साहब की पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते, लेकिन सुन्नियत से ताल्लुक रखते हैं, उनके मसलक और मजहब से ताल्लुक रखते हैं। तो इसलिए हम जलाली साहब के मदरसे के घेराव वाली बात को आप तक पहुंचाना चाहते हैं कि कितना जहरीला, कितना सख्त और कितना नजस जुमला है जो फिरका वारियत को हवा दे रहा है। इनकी हिम्मत, इनकी ताकत, इनकी जुर्रत कि यह हमारे किसी अहले सुन्नत के आलिम कंजुल उलमा डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब के मदरसे का घेराव करें, इनकी टिक्का बोटी ना हो जाए। इसलिए आप खुद इनके ऊपर तवज्जो करें ताकि ये उधर सोचे भी ना, वरना सारी जिम्मेदारी, जितना फितना फसाद होगा ये हुकूमत वक्त पर होगी। इसलिए इस चीज पर तवज्जो दी जाए और बिल्कुल फितना और फसाद को की राह को हमवार ना किया जाए। फिर ये कहता है अहले सुन्नत भी हमारे साथ है। कौन तुम्हारे साथ है अहले सुन्नत? कोई अहले सुन्नत किसी शिया के साथ नहीं है। कोई एक वीडियो दिखाओ कि जिसमें वो कहेंगे हम इस मामले में जी शियो तुम्हारे साथ हैं। बिल्कुल कोई अहले सुन्नत इनके साथ नहीं है, और अगर कोई अहले सुन्नत इनके साथ है तो वो अहले सुन्नत ही नहीं है। अहले सुन्नत तो वो हो नहीं सकता जो शियों के साथ हो। भाई ये तुम कहते हो 295C, उस पर लगाओ ना कि जो ये कहता है कि अली अल्लाह का खालिक है। ये सुनो जरा वीडियो में क्या बकवास कर रहा है। अली अल्लाह नहीं है, अली अल्लाह का खालिक है। अल्लाह की मेराज में है कि वो दरे सैयदा जल्ले शानों पर अपनी दाढ़ी से झाड़ू लगाता है। हम कोई तौहीद के मुनकिर नहीं है, हम कोई नुसैरी नहीं है। नुसैरी को सिर्फ कहते हैं अली अल्लाह, हम कहते हैं अली खालिक है अल्लाह, अली राज़िक़ है अल्लाह, अली रब्बुल अरबाब, अली परवरदिगार आज़म। सुना आपने क्या कह रहे हैं? अली अल्लाह नहीं है, वो अल्लाह का खालिक है। अल्लाह की शान ये है कि दरे सैयदा पर अस्तगफिरुल्लाह अपनी दाढ़ी से झाड़ू देता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये गुस्ताखियां नहीं नजर आती इन खबीसों की? आपको हामिद रजा नजर नहीं आता? शियों का जाकिर जो बकवास करता है, आपको हामिद सुल्तानी नजर नहीं आता? 295C उन पर लगा के उनको फांसी दी जाए बगैरतों को। और आपको शहनशाह नकवी खबीस नजर नहीं आता जो बकवास करता है? अल्लाह की उलूहियत के लिए बकवासियों के मौजूद है, रसूलुल्लाह की रिसालत पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखियां उनकी मौजूद है। नट भरा पड़ा हुआ है। सिर्फ आप लिखें कि शियों की अल्लाह की बारगाह में गुस्ताखी, रसूल की बारगाह में गुस्ताखी, सहाबा और अहले बैत, आपके सामने आ जाएंगे सारी वीडियोस। इन खबीसों को पकड़ के कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए जो आज फितना परदाज फिरका वारियत को और फितना परदाजी को हवा दे रहे हैं। और फिर ये कहता है जी हम नुसैरी नहीं है, यानी हम शिया में वो नहीं है जिनको शिया नहीं मानते, हम पक्के शिया हैं। क्या है? हम कहते हैं अली अल्लाह नहीं,
علی تو پروردگار اعظم ہے، علی خالق اللہ ہے، علی اس طرح ہے، تو یہ مولا علی کی یہ عزت نہیں کر رہے، مولا علی کو یہ جملے پسند ہی نہیں ہے. اس لیے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اسی کو پسند کرتے ہیں جو سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت کا حیا کرتا ہے. اور یہ ہمارے خلاف، یہ ان کے خلاف کرو نا جو باغ فدق کے حوالے سے بکواس کرتے ہیں. سیدہ زہرا پاک کے حوالے سے ہمارا اہل سنت کا 14 صدیوں سے عقیدہ ہے. خطا اجتہادی تھی، اس کا کیا معنی ہے کہ گناہ تھا، جرم تھا، تم نے پکڑ کے اندر کر دیا؟ نہیں، کوئی جرم نہیں تھا، بلکہ اس کے اوپر ثواب تھا. مجتہد کو تو ثواب ملتا ہے اجتہاد پر، اور تم نے اس کو گستاخی بنا دیا. لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، تم اہل بیت کے محب نہیں ہو، تم دشمن ہو ان کے. اور یہ سنو، یہ دیکھو، یہ کس کی تفسیر ہے قرآن کی؟ یہ ہے مولانا شیخ محسن علی نجفی، ٹھیک ہے، حجت الاسلام والمسلمین. یہ قرآن کریم کا اس نے ترجمہ اور تشریح کی ہے. یہ تمہارا شیعوں کا ہے. یہ کیا کہتا ہے؟ یہ ایک قرآن پاک کی آیت ہے سورۃ التوبہ کی، اس میں آیت نمبر 40 ہے کہ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ جب حضرت صدیق اکبر غار میں تھے نا حضور علیہ السلام کے ساتھ، تو اللہ فرماتا ہے اذ یقول لصاحبہ، گستاخی کرتے ہو صدیق اکبر کی کہ انہوں نے فدق جو ہے وہ نعوذ باللہ غصب کر لیا تھا اور لے لیا تھا اور سیدہ کا حق نہیں دیا تھا. سیدہ کا حق ہوتا تو وہ ضرور دیتے، لیکن یہاں سیدہ کا حق نہیں تھا. یہی بات پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تصفیہ میں لکھی ہے کہ حضرت صدیق اکبر کو ان کو باغ فدق دینا جائز ہی نہیں تھا، اور جائز ہوتا اور پھر بھی نہ دیتے تو پھر بھی قابل ستائش عمل تھا ان کا. یہ پیر مہر علی شاہ صاحب ہمارے امام نے لکھا ہے، ہمارے اکابری نے لکھا ہے، ہمارے بڑوں نے لکھا ہے. کس چیز میں تم گم ہو؟ ہمیں کیا سمجھا ہوا ہے تم نے؟ لاوارث سے سنی؟ ایسا نہیں ہے. تو یہ تمہارا شیعہ کہتا ہے، اور چونکہ ان کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، اور قرآن سے جب ان کی صحابیت ثابت ہے، صحابی ہیں، تو جو ان کو ظالم اور غاصب کہے، الصحابۃ کلہم عدول، صحابی تو عادل ہوتے ہیں، ظالم نہیں ہوتے. صحابی تو جنتی ہوتے ہیں، جنتی تو ظالم نہیں ہوتے. تو آپ مجھے بتائیں، جب وہ عادل ہیں، جب وہ صحابی ہیں، اور تمہارا یہ شیعہ کہہ رہا ہے ترجمہ کرتے ہوئے اور تفسیر کرتے ہوئے کہ حضور علیہ السلام اپنے ساتھی حضرت ابو بکر سے فرما رہے تھے کہ حزن نہ کر، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو جس کی صحابیت قرآن میں ذکر ہے اس کو صحابی نہ ماننے والا تو کافر ہے نا. ظالم کہہ رہے ہیں ان کو، غاصب کہہ رہے ہیں. شرم کا مقام ہے کہ آج 295 کون کروا رہے ہیں جو خود توہین رسول کے مرتکب ہوتے ہیں. تو لہذا ان کو کافر کردار تک پہنچایا جائے، اور ان کی دھمکیوں سے ہم لوگ ڈرنے والے نہیں ہیں، نہ دھبکنے والے ہیں، نہ ڈرنے والے ہیں، نہ جھکنے والے ہیں. بلکہ جتنا زیادہ جو ہے یہ مسئلہ کریں گے، فرقہ واریت کو ہوا دیں گے، اتنا زیادہ جو ہے وہ یاد رکھیں کہ فرقہ واریت وجود میں آئے گی. ہم تو فرقہ نہیں ہیں، ہم تو جماعت ہیں. تو جماعت سے فرقے جو ہے، فرقے تو ٹوٹتے ہیں نا جماعت سے، تو جماعت تو پھر جماعت ہوتی ہے. اس لیے ڈریے اس وقت سے کہ جب اہل سنت جو ہے آپ کے خلاف خود کوئی کاروائی کریں. ہم کاروائی نہ کرتے ہیں، نہ کرنا چاہتے ہیں. اسی لیے یہ ویڈیو ہے کہ حکومت وقت ان کے خلاف از خود کاروائی کر کے ان کو اپنے امام باڑوں میں بند کرے، تاکہ ان کی بولیوں سے کوئی اہل سنت میں انتشار کا شکار نہ ہو.